हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग। पुचु एबे उठिबो। पुचु केमती उठुची मैं देखौछि। पुचु सकाळु तार मोड़ा न खाइले तार निद भांगिबनी। बाबा आज जल्दी उठी जाइछन्ती। हे पुचु को उठा होछि। पुचु मोड़ा खाउछि। पुचु तू मोड़ा खाउछु? तोर कोन होछि की? कौन कहूँ गोड़ बिंदुची पुचुर। सबुदिन ये मोड़ा न खाइले पुचुर निद भांगे। पुचु गुड मॉर्निंग कहीदेलु फ्रेंड्स मान को। हेलो फ्रेंड्स से हेलो बाबा रे से उठिबनी निजे घोड़ी पड़ुची पुणी। नुआ ड्रेस पिंधुती आज अष्टमी रे पुचु नुआ ड्रेस पिंधियो। देखला बेलକୁ उठुनी देख घोड़ी होई पड़ुची। पुचु दे पुचु गुड मॉर्निंग कह दे। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग दे। हेलो फ्रेंड्स कहीदेलु। हाँ हेलो फ्रेंड्स। बाबा लो निद निद भांगनी ना। ठंडा हो जाइए तो बेसी निद हो। आज हूँ 12 तारिख ना। आर वर्ष जो अष्टमी पड़ी था के तारिख 27 तारिख। आम 12 तारिख दिन जाइए ना। ट्रेन था 12 तारिख। काली पुणी आमर ट्रेन अच्छे। आम पुणी ओडिशा जाऊँ। पाखापाखि गोटे दिन बाहर करते पूरा सेम सेम हो जाता। पुचु पुचु तू तू गाँ को जीवु? गाँ को जीवुनु? आम साथ जीवुनु? आम जीवु बाबा मु जीवु। तू जीवुनु? तू कौट रही क्या पाखे रही? उठुनु कहे ग पिला सोई बाबा रे कहीदे स्माइल दौच। अच्छा नुआ ड्रेस किए पिंध? कहले आंशु पिंध। आंशु पिंध नुआ ड्रेस। मो बाबा मो बाबा मो बाबा टी नहीं मो बाबा नहीं मो बाबा मो बाबा नहीं मो बाबा उठिकी आसिक मत मारुछ। खाई गैप पे पड़ गया से जानी कर दो वो तो जानी कर दो मोड़ा देख मोड़ा है सरीनी भल लगे से उठुनी। हाथ मोड़ा है कहीदेव हाथ मोड़ी दौन बाबू कहीदेलु। बाबा रे के स्टाइल रे से उठुची। फ्रेंड्स मान पचारू को आपण मैंने नुआ ड्रेस पिंध सारे? तमें सान मु सान पुचु आम करूँ पुचुर एटा द्वितीय थर। तार आर वर्ष होता नुआ पढ़ुआ एथर द्वितीय थर। देखिए आज बाबा रे उठिले मैडम कहीदे एबे कहीदे टे भलसे टे गुड मॉर्निंग कहीदे टे दिन कहीदे गुड मॉर्निंग मामा कहीदे टे। तू अच्छा तू गाँव जीव काली आम बाबा मु गाँव को जीव। तू जीव गाँव को? अच्छा गाँव किए अच्छा कहीदेलु? किए किए किए? अच्छा वर्षा राणी आउ किए? आउ किए कह दियो? आउ किए कह दियो? आउ किए अछि गाँव रे? आउ किए कह दियो? खाली वर्षा राणी आउ किए नांदी? वर्षा राणी टी हाय कहीदेलु। हेलो कह वर्षा राणी कह दे। वर्षा राणी टी कह दे हेलो कह दे। हेलो तुम आसूची देखा बो नहीं गाने बो नहीं आओ। अच्छा ठीक है बाय कर दे। कम जाऊँ ब्रश बाबा निद भांगे नी बाय कर दे। कम जाऊँ ब्रश करी नुआ ड्रेस पिंधि। अच्छा बाय कर दे। बाय कौन कह पुचु सब्सक्राइब करी और कमेंट। मेरा बॉटल तेरा बॉटल उधर है बोल दे। अच्छा हाँ पीबू जे कह दे कह कमेंट करेंगे कह दे। पुचु कहूँ कमेंट करेंगे। पुचु कथा रखी सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। बाय। पुचु ए गाधे आइला
ଗାଧେଇକି ଆସିକି ବାବା ତାକୁ ହାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଚୁରା ଆଜି ଡିମାଣ୍ଡ ବାବା ହାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ସଜ କରିଦେବେ। ଦାଢ଼ିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କାହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଏବେ ଆଣିକି ରଖିଲି ବା। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପାନିଆ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇନି ବା, ସାଇଜ୍ କରିଦେ। ଦେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେ, ଯା ବସ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୁ? ଯିବୁନୁ? ହଉ। କାଜଲ ଲଗେଇନୁ? କାଜଲ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ? ଟିକିଲି ଲଗେଇବ? ଟିକିଲି ଦଉଛି ର। ମତେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ମତେ। ଲଗେଇଛି। କୋଉ କଲର? ଏଇଟା କୋଉ କଲର? ବାବାକୁ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ବାବା, କୋଉ କଲର? ଦେଖିଲୁ କଣ ହେଇଛି? ସେ କ'ଣ ପୁଛି, ସେ କ'ଣ? ମୁଁ ଲଗେଇବି? ଦିଅ ରଖିଦେବା, ବିନ୍ଦି ଦିଅ ରଖିଦେବା, ଦିଅ ଦେଖା। ସେ ଅସନା ହେଇଯିବ। ବିନ୍ଦି ଛାଡ଼େ, ବିନ୍ଦି ଛାଡ଼େ। ଦେଇଦିଅ, ମତେ ଦେଇଦିଅ। ମାମା ବାବାରେ ପୁଚୁ କହୁଛି ହଲେଇବୁନୁ। ହଲେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବ? ହଉ ବୁଢ଼ୀ ହଉ। ଭଲ ହେଇନି, ଅସନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ପୁଚୁର ଏବେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗା ସରିଯାଇଛି। ଦେଖି ପୁଚୁ ଦି ହାତ ଦେଖି ହେଇଛି। ହଁ ତେରା ଟିକେଲି ଦେଖ, ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି, ଏଠି ବୋଳି ସାରିଲୁଣି ନେଲ୍ ପଲିସ୍। ବୋଳିକି ଗଲା। ବାବା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ, ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପୁଚୁକୁ ମୁଁ। ପୁଚୁ ଏଇଟା ଚପଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି। ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଭଳିଆ ଆମେ ମୋତେ ଛୁଆବେଳେ ବି କରୁଥିଲୁ, ପୁଚୁ ବି କରିଛି। ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିଦେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଚପଲ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଅଳତା ପିନ୍ଧନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ପୁଚୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଚଉରା ପାଖରେ ଯା, ଓଳିକି ପଡ଼। ଉଠୁ, ଟିକା ଲଗେଇଦେ। ଥାଉ ଚାଲ। ଓଳିକି ଅଛି ପୁଚୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଦେ ଜୟ କହିଦେ। ତ ଝୁଲେଇ ଦେବୁ ବୋହିକି। ଆଚ୍ଛା କରିଦିଅ, ଜୟ ଗୁରୁଜୀ କରିଦିଅ। ଏପଟେ ଏପଟେ ଗୁରୁଜୀ। ହଉ ପୁଚୁକୁ ଟିକେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ତାପରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖା
ନିଜେ ନିଜେ ନି ଲଗେଇଦେବୁ ନା କ'ଣ ବାବା ରହ ରହ ମୁଁ କରୁଛି ନାମ କରିଦିଅ ମାମା ସରିଲା ହେଇଯାଇଥାଉ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ କରିଦେବୁ ଯା ହଁ ମଝିରେ ହଁ କହୁନୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଆ ହଉ ଚलो ହଁ ହଁ ହେଲା ହେଲା ଚାଲ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲୁ ନାମ କରିବାକୁ ଆଇଥିଲୁ ଟି ବାବାଙ୍କୁ ନାମ କରିଦେ ବାବାଙ୍କୁ ନାମ କରିଦିଅ ସୁନା ଝୁଅ ମୁଢ଼ି ଦେ ତା ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ହେଲା ଚାଲ ଆସ ପାଦୁକ ପାଇଦେବ ଆଇଲୁ ପାଦୁକ କ'ଣ କହନ୍ତି ପାଦୁକ ପାଇ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଦିଅ ବଡ଼ ପାଟି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଆସ 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 ଖାଇଦେବା ଆସ ବୁଝୁ ଆସ ଖାଇଦେବା ଏବେ ବାବାରେ ଚକା ଭଉଁରି ଖେଳିଲାଣି ବୁଝୁ ପଇଲା ପଇଲା ପଇଲା